ویسے تو یہ ایک بہت بڑی انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے میک اے وش. یہ ان بچوں کی خواہشات پوری کرنے کی ذمہ داری انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے جو ٹرمینلی ال ہیں، یعنی اس بیماری سے وہ بچے سفر کرتے ہیں جو لا علاج ہے. میک اے وش فاؤنڈیشن کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ اشتیاق بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ویلکم جی، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ My pleasure and thank you very much for inviting me today. You are more than welcome. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی ایسوسیشن کب سے ہے میک اے وش فاؤنڈیشن کے ساتھ؟ Safira, this is our third year in Pakistan. Make a wish تقریباً کو 30 سال سے دنیا کی 40 کنٹریز کے اندر ان کی پریزنس ہے. اچھا. اور پاکستان پہلا مسلم کنٹری تھا جو اس کا ایفیلیٹ ممبر بنا. میں آپ کو بتاؤں کہ بیسکلی میں ایک انڈسٹریلسٹ ہوں، ٹیکسٹائل سے میرا تعلق ہے. ایک بار امریکہ میں ایک ایکسپوزیشن کے سلسلے میں وہاں پہ جب گیا تو ایک بورڈ میں نے دیکھا میک اے وش کا جس پہ لکھا تھا کہ ہم ان بچوں کے دن میں اضافہ تو نہیں کر سکتے بٹ ریمیننگ ڈیز کے اندر خوشیاں ضرور ہم ان کی لا سکتے ہیں. اینڈ اٹ ٹچڈ می ویری مچ اینڈ آئی روٹ دیم اے لیٹر. تو شروع میں دے ور ناٹ ویری کین. مجھ کو یہ کہا جی پاکستان از ناٹ آن اوور میپ. پھر میں جا کے ان سے ملا اور ان کو کنونس کیا کہ آپ یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، وہاں پہ آپ کی ضرورت بھی نہیں ہے، مجھے آپ کی زیادہ ضرورت ہے. دے ایگریڈ. اب تک ہم تقریباً 100 سے زیادہ بچوں کی جو ہیں وش پوری کر چکے ہیں. کتنے سال ہو گئے؟ 30 سال ہے جی ہمارا. پاکستان میں 3 ایئرس جی. اوکے. اور آپ کی فاؤنڈیشن کے اندر کام کرنے والے لوگ کتنے ہیں اور کس ٹائپ کے؟ مطلب کیا سفیرہ موسٹ آف دا پیپل دا والنٹیئرس ہیں اس کے اندر اور ہر ایج گروپ کے ہیں. 70 سال کی عورتیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں. کوئی 100 سے زیادہ ہمارے والنٹیئرس ہیں تھرو آؤٹ پاکستان. ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ مختلف ہاسپٹلس کو آپ جا کے وزٹس کرتی ہیں اور وہاں پہ ان ہاسپٹلس کو جہاں پہ ٹرمینل بچے جو ہوتے ہیں ان کا علاج ہو رہا ہوتا ہے اور ان سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ان سے دوستی کرتے ہیں اور پھر ان کی جو ڈگ آؤٹ کرتے ہیں جو چیریش وش ہوتی ہے. اور بڑی بڑی اسٹیج آ رہی ہیں 100 وشز کے اندر. کچھ میک اے وش انٹرنیشنل USA والے بڑے پریشان ہیں. امریکہ میں سویرا ایک بچے کی وش پہ تقریباً کوئی $15,000 کو خرچ کرتے ہیں. اوکے. اور زیادہ تر بچے جو ہیں وہ ڈزنی لینڈ کی فرمائش کرتے ہیں، راک اسٹار سے ملتے ہیں، 5 اسٹار ہوٹل میں فیملی کے ساتھ جاتے ہیں. دیکھ صاحب سوری ایک سیکنڈ، تھوڑی سی آپ کے آڈیو کا ایشو آ رہا ہے ہلکا سے، اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں، چھوٹی بریک لے لیتے ہیں. ول بی رائٹ بیک. یہ میک اے وش فاؤنڈیشن ایسا ادارہ جو ٹرمینلی بیمار بچے جن کا کوئی علاج نہیں ہو سکتا، ان کی کوئی خواہش اگر ہو تو اسے پوری کرتے ہیں. وہ آپ کچھ ابھی کلپس دیکھ رہے تھے. اس کے فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہمارے ساتھ آئے ہوئے ہیں. بیگ صاحب یہ بتائیے کہ 40 کنٹریز کے اندر میک اے وش ایگزسٹ اور یہ اسٹارٹ امریکہ سے ہوا. کریکٹ. اینڈ پاکستان از دا فرسٹ مسلم کنٹری. 30 سال ہے یہاں پہ میک اے وش فاؤنڈیشن کا. والنٹیئر زیادہ آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں ہاسپٹلس میں جا کے، کائنڈ آف ایک اسکاؤٹنگ کی طرح ہے. بالکل جی. کہ چھوٹے بچے جو ہیں. اچھا کون سی ایج لمٹ اور ایج گروپ ہوتی ہے اس میں؟ فرام 4 ایئرس اپ ٹو 17 ایئرس تک کے بچے جو ہیں وہ ہم مطلب اس کے اندر ان کو لے کے چلتے ہیں. اینڈ دس از آل اوور پاکستان؟ آل اوور پاکستان جی. اوکے. اینڈ کوئی لمٹ ہے کہ ان کی خواہش کی مطلب بہت کوئی بڑی خواہش ہے جو پوری نہیں آپ کر سکتے یا جس کے اوپر آپ کہیں کہ نہیں یہ مشکل ہو جائے گا؟ پوری دنیا میں جو پالیسیز ہیں اس کے اندر جیسے ہم کوئی بھی بچے وہ چیز جو انفلوئنس نہیں کریں ان کے پیرنٹس جن کی ان کو ضرورت ہے یا کسی سے ملنا چاہتے ہیں. کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچی جیسے ابھی کچھ دنوں پہلے بچی ہماری فیری بننا چاہتی تھی. اس کو ہم نے فیری بنایا، تحفے وغیرہ دیے، سب کچھ دیا. تو اس کی ماں نے اس کو بہت ڈانٹا کہ تجھے فیری بننے کا بڑا شوق تھا، تو نے کچھ چیز کیوں نہیں مانگ لی مطلب. مگر اس بچی کو you can't imagine that she was very happy. اس میں ایسی بچی نے کہا مجھے لال رنگ کا فراک چاہیے، یہ اس کی خواہش تھی.
एक बच्ची का ये था कि मैंने कभी नए जूते नहीं पहने हैं तो मुझे नए जूते चाहिए. यू कांट इमेजिन हाउ मच शी वाज हैप्पी. अभी कुछ दिनों पहले एक बड़ी यूनिक विश आई. एक बच्ची सेट कि हमारे घर में कभी खाना नहीं पकता क्योंकि मेरी माँ कहीं काम करती है. तो मैं एक दिन कुकिंग क्लास अटेंड करना चाहती हूँ. कोई जायका टीवी था वहाँ पे जाके, ताकि कभी अपनी माँ के लिए मैं कुछ बना सकूँ. एंड शी स्पेंड कुछ वक्त. स्ट्रेंज क्या विश आपके पास आई होगी अब तक? हमारी जो एक नया ट्रेंड चला है, जो लास्ट ईयर ऐसा हुआ था कि एक बच्चा जो बहुत एडवांस स्टेज पे था कैंसर के, उसने कहा कि जी मेरी ख्वाहिश थी फौज में जाने की. अच्छा. और समहाउ आई फील के आई हैव वेरी लिमिटेड डेज, तो अगर मुझे आप किसी तरह फौज की यूनिफॉर्म पहना दें. आई रोट ए लेटर टू कियानी साहब, और कियानी साहब ने बड़े अच्छे तरीके से एक दिन के लिए उसको फौज में मतलब इंडक्ट किया, और एक दिन उसको फौज में फौजियों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिला, और एक दिन की सैलरी भी इसको दी गई. उसके बाद सवेरा यू कांट इमेजिन कि 6 विशेज और आ चुकी हैं, जिनमें 2 लड़कियां भी थीं जो कहने लगी हम फौजी बनना चाहते हैं. अभी 23 मार्च को 2 बच्चे जो थे वो नेवी के अंदर उन्होंने कहा जी हमें नेवी ज्वाइन करनी है. तो एक अच्छा ट्रेंड ये चला है पाकिस्तान में कि जहां दहशतगर्द हमारे 14-15 साल के बच्चों को ब्रेन वॉश करके सुसाइड बमर बना रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो फौज का हिस्सा बन के दहशतगर्दी का मुकाबला करना चाहते हैं. तो जो अमेरिका के अंदर बिल्कुल शुरू में आपने कहा था कि वहाँ के बच्चों की जो ख्वाहिशात हैं और यहाँ के बच्चों में, क्या आपको उनमें डिफरेंस लगता है? टोटल डिफरेंट, यानी कि वहाँ पे वो हैरान होते हैं जब अमेरिकन को, यूरोपियंस को पता लगता है हमारे बच्चों की, और हम कहते हैं कि उनकी विशेष हैं. जैसे कुछ दिन पहले एक बच्ची ने कहा कि मैं रोजाना गुजरती हूँ, रेस्टोरेंट्स को देखती हूँ, कभी फैमिली के साथ मैं नहीं गई. तो हमने उसको एक दिन पूरी फैमिली के साथ बुला के, आई मीन शी हैड अ डिनर ओवर देयर. इंटीरियर सिंह से बच्चे आते हैं सवेरा, इन्होंने कभी पाकिस्तान कराची विजिट ही नहीं किया, बिकॉज द पेरेंट्स कांट अफोर्ड. सो दे वांट टू स्पेंड द होल डे सी साइड के ऊपर, जू पे, अदर जगहों पे. और अभी क्या हो रहा है कि 2 विषय हमारे पास आई हैं, एक पख्तूनख्वा से. अच्छा. और एक 2 बच्चे हैं अगेन इनटू कैंसर, और उनकी बताए काफी एडवांस स्टेज की बीमारी कि हम कायद-ए-आज़म का मज़ार देखना चाहते हैं. और देखिए बड़ा मैं टच हुआ कि हम कराची में रहते हैं और कभी हमने ये नहीं सोचा कि हम जाके वहाँ पे फादर ऑफ द नेशन का शुक्रिया अदा करें. एंड देयर आर किड्स यू नो हु आर एट द डाइंग स्टेज, और उनकी लास्ट विश ये है कि हम आके फादर ऑफ नेशन के मदार के ऊपर जो है शुक्रिया उनका अदा करें. तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं, हम सोचते, ये शुरू में मेरे यही जहन में आता था कि ये जिस तरह की ख्वाहिशात बच्चे कर रहे हैं ये इतनी छोटी हैं और आप इतना बड़ा इदारा है, तो व्हाई नॉट बिगर ड्रीम्स एंड बिगर विशेस उनकी आप ट्रू कर सकें. बट देन आई थॉट कि मे बी बच्चों की यही ख्वाहिशात These are the wishes. इट इज डिफरेंट व्हेन यू आर टर्मिनली इल. आपकी मे बी आपकी सोच और तरह की बिल्कुल मुख्तलिफ होती है. बिकॉज ये बच्चे एक तो बड़े बहादुर हो जाते हैं क्योंकि फाइट कर रहे होते हैं, और इन्हें मालूम होता है कि बहुत लिमिटेड टाइम है. और उनकी दिल की जो चीज होती है ना, वो किसी तरह हम उनसे निकलवाते हैं, उनके साथ बैठ के दोस्ती करके, और जो चेरिश विश होती है वो हम लेकर आउट करते दूसरी चीजों पे एग्जैक्टली जी बहुत ज्यादा होती है, जो सोचते हैं कि हम ये करेंगे बट समहाउ टाइम नहीं होता उनके पास उस चीज के करने का. अच्छा, वी हैव अ कॉलर विद अस जी, डॉक्टर अनवर जहीर की कॉल है. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आज आपके प्रोग्राम के अंदर जो है वो बहुत जबरदस्त गेस्ट तशरीफ लाए हैं, और मैं एक अर्ज करना जो सबसे पहले चाहूंगा वो ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी नेमत है वो सेहत है, और सेहत का नेमत का कोई नेमुल बदल नहीं. तो असल चीज ये है कि जो सेहत है, और अगर किसी वजह से कोई बच्चा किसी ग्रेव इलनेस के अंदर है और वो उसको पता है कि अब उसके लिए बहुत कम दिन उसकी जिंदगी के हैं, तो अगर उसमें मेक अ विश फाउंडेशन उसकी कोई छोटी सी ख्वाहिश पूरी करता है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो बिल्कुल एंजल्स होते हैं, फरिश्तों की तरह होते हैं. उनकी जो ख्वाहिशात होती हैं वो बहुत ही लिमिटेड सी होती हैं, क्योंकि उनका जो जहन होता है वो छोटी छोटी ख्वाहिशों से खुश होता है. तो अगर कोई फाउंडेशन उसकी उस ख्वाहिश की तकमील करता है, क्योंकि अगर किसी डिजीज की प्रोग्नोसिस अच्छी नहीं है, ग्रेव इलनेस है, लिमिटेड उसकी जिंदगी के दिन हैं, तो मेरा ख्याल ये है कि ये उस फैमिलीज के लिए जो कि बेचारे गरीब हैं, जिन्होंने जिंदगी की तमाम रौनकें और तमाम रानाइयां नहीं देखी, लेकिन अगर उनकी उस ख्वाहिश को मरने से पहले या किसी वजह से, या अगर उनकी उस ख्वाहिश की तकमील हो जाए, तो मेरा ख्याल जो उस फाउंडेशन कर रहा है उसको जो इनर सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि मैंने इसके लिए ये किया, और जो उस बच्चे की जो ख्वाहिश की तकमील होगी उसके पेरेंट्स को लगेगा कि हमारे बच्चे की ये ख्वाहिश हुई पूरी. तो मेरा ख्याल इस फाउंडेशन ने जितना भी काम किया है बहुत जबरदस्त है, और इसको प्रमोशन के ऊपर इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारे मुल्क के जो नादार लोग हैं और जो नहीं कर सकते अपनी,
ख्वाहिशात को पूरा, वो ख्वाहिशात के लिए जो फाउंडेशन ठीक है मेक अ विश, वो पूरा कर रहा है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कोई ऐसा तरीका है कि आपसे अगर राब्ता करना चाहे कोई, अगर इस वक्त शो देख रहे हैं एंड दे हैव समबडी जो उनकी फैमिली में बच्चा है जिसकी कोई ख्वाहिश वो चाहते हैं पूरी हो, जो बहुत बीमार हो? सैफरा, बिल्कुल। एक तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं शुक्रगुजार हूँ आज टीवी का और आपका कि आपने मॉर्निंग पर, हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट हो, लोगों को पता लगे कि ऐसा इदारा है जी। और हमें ताकि बच्चे रिफ़र भी हों। ज़रूरी नहीं कि हम हॉस्पिटल में, कई बार ऐसा होता है बच्चे आपकी फैमिली में होते हैं, घर के पर होते हैं, तो फिर इसमें अमीर और गरीब किसी की नहीं है। आई मीन अगर आप वेल ऑफ भी हैं, मगर सपोज किसी सेलिब्रिटी से आप मिलना चाहते हैं एंड यू फील के, जैसे अभी शाहिद आफरीदी से हमारे 6-8 बच्चे हैं, जिसमें कुछ बच्चे जो है माशाल्लाह वो अच्छी फैमिलीज के भी हैं कि हमें शाहिद आफरीदी से मिलना है और हम मतलब आपके वॉलंटियर्स ने वो बच्चे ढूंढे थे या वो खुद आपके कुछ नहीं, हमें डायरेक्ट कांटेक्ट किया है। और हमारा मैं अपना वेबसाइट है हमारी मेक ए विश की